ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تمام تعریف تو حمد و ثنا رب ذوالجلالس کن بیسن بے شمار درود و سلام برذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہندس آلس تامت. بہرحال پتمس درسس مز پڑے اسہ وراثت کی اہم اصول اور وراثت کی اہم احکام. بہرحال مے کور پتمس درسس مز تہ عرض کہ یم زن وراثت احکام تم اللہ تبارک و تعالیٰ یمن دون آیاتن مز کرمت بیان اور بیس زن یم سورہ شریف آخری آیت یت آیت کلالہ ونان. بہرحال یمو دو آیتو مز پوڑ اسہ اخ آیہ مبارکہ تات مز پوڑ اسہ کہ مرد یس زن تم سند حصہ کیا آسہ. بہرحال اور اتھے پاٹھنس یم زن لڑکی اگر کانس آس تم سند کیا حصہ آس. بہرحال تمچ تفصیل آئی پتمس درسس مز. ازیک درس یس زن ات مز مزید تفصیل آمز وراثت بیان کرنے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماؤن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ یت آیہ مبارکہس مز تمس گۄڈنِکِس ٹُکڑس مز تمس شخص سُنٛد یا تمس اتھ کیا ونان شوہر سُنٛد بیان کران یم سٕنٛز خانداری زن انتقال کرِ. اللہ تعالیٰ فرماؤن وَلَكُمْ نِصْف آپ کے لیے اس میں سے نصف ہے ما ترک ازواجکم جو چھوڑ جائیں آپ کی بیویاں ان لم یکن لہن ولد اگر ان کی اولاد نہ ہو. یعنی کوئی ایسی عورت جس کی اولاد نہ ہو اور جس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کے شوہر کو اس کی پراپرٹی میں سے یا اس کی وراثت میں سے نصف حصہ ملے گا. اور باقی نصف کو وہ میں نے بتایا ان کے بھائیوں اور بہنوں میں. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ آپ کے لیے آپ کی بیویوں کے مال میں سے نصف حصہ ملے گا اگر ان کا نہ کوئی اولاد ہو نہ اس کے ماں باپ ہوں. یعنی سا خانداری یا سا بیوہ یا سا عورت جو خود انتقال کر جائے اس کا صرف شوہر زندہ ہو نہ آسیس مول موج نہ آسیس اولاد تو اس میں سے شوہر کو نصف یعنی 50% ملے گا. باقی 50% سکوکن گس تم سندن بائن بین مز. فَإِن كَانَ مگر یہ اس کے لیے جس کی اولاد نہ ہو. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ بس اگر اس عورت کے پاس اولاد ہوں. اولاد سے مراد دونوں چاہے بیٹیاں ہی صرف ہوں یا چاہے بیٹے ہی صرف ہوں یا بیٹے اور بیٹیاں ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اگر اس عورت کے پاس اولاد ہو فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا تو اس صورت میں شوہر کے لیے 1/4 حصہ ہے. یعنی ربع مانے 1/4 تو اس صورت میں شوہر کو 1/4 یعنی 25% ملے گا. مما ترکنا جو کچھ یہ عورتیں چھوڑ جائیں. من بعد وصیت یوصین بہا او دین ہاں البتہ کس کے بعد وصیت پورا کرنے کے بعد اور اس کا قرض نکالنے کے بعد.
छोटन अल्फाज में बह पढ़नस कि अगर का खातून इंतकाल करे और उसका बाज़ाब्ता निकाह भी हो चुका हो तो उसकी मीरास में से उसके खावद को 50% मिलेगा, 1/2 मिलेगा अगर उसके न वालिदैन जिंदा हूं और न उसकी कोई औलाद हो। बाकी 50% उसके भाई बहनों में चला जाएगा। और अल्लाह ताला फरमान अगर उनकी औलाद हो, अगर इमिस खानदारी यानी औलाद आसन तो फिर क्या होगा, तो फिर 50 के बजाय उसका भी नस्ब यानी 25% 1/4 सो तर केमिस खानदारस, और बाकी जो है वो कहाँ वो किन में तकसीम हो जाएगी, इनकी औलाद में। औलाद की सूरत में लड़कों को दुगना और लड़की को इकहरा हिस्सा मिलेगा। गो ये थे याद खानदारस मिलन नस्ब खानदारी हुंद हिस्सा अगर न औलाद भी मोल मोज आमिस जिंदा कह। अगर औलाद आस अमिस बहरहाल फिर औलाद में जाएगी वरासत, मगर खानदारस कोता मिले 1/4 25%। मगर ये प्रॉपर्टी पानी प्रॉपर्टी से मे कर वजाहत ओत्र पानी प्रॉपर्टी से मराद इसका महर अगर है, अगर अमिस पानी जमीन का या अगर अमिस पन का बैलेंस बहरहाल वो सब कुछ इसकी प्रॉपर्टी जो है। वलहुन्ना इसकी तफसील और भी आएगी आगे। अल्लाह ताला फरमान फाइन कान लहुन्ना वलदुन फलकुम रुबु मिम्मा तरकना मिन बादि वसियतिन यूसिया बिहा औ दाइन, यानी कर्जा और वसीयत को जिसर बजा लाने के बाद उसकी तफसील मैंने पीछे बताई कि वसीयत और कर्ज से क्या। वलहुन्ना रुबु मिम्मा तरकतुम, हाँ अब अगर शौहर का ही इंतकाल हो जाए, वहीं अगर किमसन इंतकाल कैसे मर्द सन वलहुन्ना रुबु मिम्मा तरकतुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद, और इसकी कोई औलाद नहीं हो, यानी बज यमो बजो दयमुज गो वही कम इंतकाल गोड़ कोड़ यानी अगर यमिस खानदार इंतकाल वहीं अगर खानदार से इंतकाल गए और इनके पास कोई औलाद नहीं है, न अमिस खानदारस मोल मोज जिंद, तो इस सूरत में क्या होगा वलहुन्ना रुबु, तो ये खानदारी ये बेवा उसको कितना मिलेगा 1/4 25%। अच्छा फ़इन कान लकुम वलद, अगर इनकी औलाद होगी फलहुन्ना सुमुन, तो इसको 1/8 मिलेगा। तो सूरत में मिले क्या, तो इसका मतलब है बिल्कुल इधर सहल कथन पढ़ याद। हमने पहली ही आयत में पढ़ा मर्द को औरत के मुकाबले में 2 हिस्से मिलेंगे, यहां पर भी वही सूरत हाल है। ये खानदारी का इंतकाल औलाद कहन खानदारस मिले 50%, अगर खानदारी खानदारी औलाद ये माल मज मिले शौहरस 50%। अलबत्ता अगर शौहर इंतकाल करे उमन औलाद तहन न मोल मोज में जिंद, तेल कूत मिले अमिस खानदारी 25 यानी नस्ब। और अगर औलाद खानदारस मिले खानदारी हिंद मज 25% यानी 1/4, और खानदारी कोता मिले खानदार सन मज 1/8। और दयम बी पे पतिम आयत याद ताकि यह रिवीजन कंप्लीट। अगर एक शख्स है उसका इंतकाल हो गया, उसकी सिर्फ बीवी तमिस वन तमिस वारिस यानी नश औलाद अमिस नश अमिस मोल मोज, बीवी को कितना मिलेगा 1/4। अगर औलाद फिर कितना मिलेगा 1/8। अच्छा अब अगर औलाद भी है और माँ बाप भी जिंदा है तेल कुता मिले मिस बी 1/8, मगर हम मालिस माज कुता मिले कुल का 1/6 सो याद रहा। और बाकी जो फिर बचता है उसमें फिर बाज़ाब्ता लड़कस तमिस लड़की गैसे 8। अब उलट आज आयत में यानी अगर मैं खानदारी इंतकाल ये खानदार से इंतकाल गए तब तो बीवी को कितना मिलेगा, अगर न औलाद न मोल मोज जिंद तब तो उसको 1/4 मिलेगा। अगर औलाद तेल मिलस 1/8। अच्छा अगर अमिस खानदारी हुंद मोल मोज जिंद तेल कूता अमिस खानदार से मोल मोज, तब तो 1/6 कुल का मिलेगा किसको, उन अमिस मालिस माज 1/6 दशवनी सूरतन मज। अल्लाह ताला फरमान फ़इन कान लकुम वलदुन फलहुन्ना सुमुन मिम्मा तरकतुम, हाँ अगर औलाद है फिर तो इनको 1/8 मिलेगा यानी खानदारी। मिम्मा तरकतुम जो कुछ ये छोड़ जाए, मिम बादी वसीयतन तुसी बिहा औ दाइन, और किसके बाद वसीयत और कर्ज को निकालने के बाद, यानी गोडनेथ ताकीद कमिच आमज करने पहले ये तजीज़ तकफीन तमिच तफसील आए, फिर कर्जा निकाला जाएगा और फिर जायज वसीयत। मगर जायज वसीयत कत मज युस पत कर्ज वर्ज चढ़ित बचन उसमें भी सबसे ज्यादा हद खो ज्यादा कुता गस इंप्लीमेंट 1/3 अलाव गस इंप्लीमेंट कह तिकाज हदीस में आमुत सारे खो ज्यादा वसीयत है गसित सह गसित कतिस मज। अब बहुत इंपॉर्टेंट मामला है व इन काना रजुल यूरथ कलाला, हाँ अब अगर कोई मर्द इस सूरत में मर जाए कि वो कलाला हो। अच्छा कलाला किसको कहते हैं, कलाला द्रामुत किल्लुन मज, किल्लत वन कमी, यानी इसका कोई वारिस नहीं है, न मोल मोजी न क्या औलाद, यानी यह लावलद
یہ امس نہ مول موج زندہ نہ ات کیا ونان نہ شش اس شخص کو یمس نہ داد یہ مول آ زندہ نہ آسس داد زندہ اتھے پہ نہ آسنس اولاد تمس ونان کلالا یہ قاشر پہ استعمال کران لفظ سہ شخص یمس نہ اولادی آس تمس کیا ونان لا ولد یمس نہ اولادی آس تمس ونان لا مگر سہ شخص یمس نہ اولاد آس نہ آسس مول موجی زندہ یعنی ہیور کن تس نہ کہیں چیز نہ مول نہ داد اب اس کا کوئی وارث ہے بظاہر چھ کہیں تہ وارث یعنی نہ اولاد نہ مول موج تو ایسے شخص کو کہتے ہیں کلالہ اب اس کا حکم ہے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً ہاں اب اگر آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو کلالہ ہو یعنی نہ تو اس کی اولاد ہے نہ تو ماں باپ زندہ ہے کن زون چھوند اچھا اب اس کی وراثت کو کیا ہوگا بہرحال یاد تھو اب امرأت یا ایسی ہی خاتون بھی ہو یعنی چاہے مہنیو ٲسۍتن یا خاندانی ٲسۍتن نہ امس مول موجی زندہ نہ بون کن اولاد زندہ نہ تو بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ پوتا ہے نہ پوتی ہے نہ باپ ہے نہ دادا ہے کہیں چھن امس تو اس صورت میں ان کی وراثت کو کیا ہوگا بہرحال امچ تفصیل آیت نمبر 176 مز یہ پڑھو سورہ نساء تفصیل سان یہاں پر صرف اس کا ایک اشارہ دیا گیا ہے بہرحال سہ اشارہ سمجھن خاطر ون بہ گوڈ ام سے وراثتس کیا گژھِ یاد تھٲیزیو یُتھ شخص یُس کلالہ آسہِ یمس نہ مول موج زندہ نہ داد زندہ نہ ات کیا ونان نیچو زندہ نہ کوٗر نہ پوتے نہ پڑ پوتے کہین ام سن وراثت کمس مز گژھِ تو وہ جائے گی ان کے بھائی بہنوں میں سہ گژھِ کمن مز سہ گژھِ ام سندین بائن بیٚین مز تقسیم یعنی اگر مہنیو تم سندین بائن مز اگر خانداری موج تم سندین بائن تو بیٚین مز کس حساب سے وہی بھائی کو ڈبل ملے گا بہن کو ایک یعنی بائیس ملے زہس بیٚیہِ مل کوتاہ اکھ البتہ اس میں بہت امپارٹنٹ یہ زن دلیل سو اللہ تعالیٰ بیان کرم بٲے تہٕ بیٚنہِ چھِ آسان 3 قٕسمن ہٕنٛدۍ شریعتس منٛز چھِ بٲے تہٕ بیٚنہِ کٔژن قٕسمن ہٕنٛدۍ اکھ گٔے تِم بٲے بیٚنہِ یِم زن سکھ بٲے بیٚنہِ چھِ یعنی مول تہِ چھُ کُنُے موج تہِ چھکھ کُنہِ تِمن چھِ ونان أسۍ یِم ہسا گٔے کیاہ یِمن چھِ ونان أسۍ یِم ہسا گٔے اصلی بٲے تہٕ بیٚنہِ یِم زن یِم چھِ یِمن مول تہِ آسہِ ہُوٕے موج تہِ آسہِ کیاہ یہِ چھِ بیاکھ بوے تہٕ بیٚنہِ گٔے تِمہٕ یمن مز زن مول آس کُنُے مگر موج چھنہٕ کُنی کینٛہہ تِمن چھِ ونان أسۍ یِم ہسا گٔے کیاہ یِمن چھِ ونان عصبی رشتہٕ یِم زن بیاکھ یُس زن چھِ اتھ چھِ یُس زن أمِس چھِ ونان علتی بائی یا بہن یاد تھٲیزیو اصلی یہ کرے اسی بات یُس زن یہ اتھ کیاہ چھِ ونان وہ بائی بہن یہ کُن مےٚ کُن تھٲیِو توجہ تِکیازِ اکے منٹ لگہِ ایکسپلین کرنس سُہ بوے تہٕ بیٚنہِ یمن مول تہِ کُنُے آسہِ موج تہِ کُنی آسہِ تمن چھِ ونان یم گئی کیا اصلی بائی بہن ان کو کہتے ہیں اصلی بائی بہن بیاکھ گئی تم بارن یمن مول کُنُے مگر موج کیا شک الگ شریعتس مجھ ورن ماننے کی یہ بھی اصلی بھائی بہن کے کیا ونان برابر ہے البتہ ان کے لیے ٹرم ہے علتی بھائی اور بہن یہ علتی بھائی اور مگر شریعت میں یہ بالکل سگے بھائی بہن جیسے ہیں یعنی ان مول کیا آس کن بیاکھ گئی تم امس خانداری کرمز تس تمس ام برو تہ خاندار اخ چاہے تمس طلاق گوسا یا سہ مود تمس مز تمس بچ اب جو اب نئی شوہر سے اس کو بچے ہو گئے تم بچ یم بھائی یمن موجی یوتن سیم مول چھ الگ الگ تو ان بھائی بہنوں کو کہتے ہیں اخیاتی بھائی بہن اخیاتی جمع خفا مز اخوتی بھائی بہن یعنی یم چھ شریعتس مز اصلی بھائی بہن یون مان وائن تھے تے ژھوٹ یاد یہ پڑھنس تم بھائی بہن یمن بوے مول تہ آس کُنُے موج تہ آس کُنی تم گئے اصلی بھائی بہن بیاکھ گئے تم بھائی یمن مول چھ کُنُے مگر موج چھکھ نہ کُنی ان کو شریعت میں کہتے ہیں علتی بھائی مگر یم تہ یون سکھ بھائی مان شریعتس مز بیاکھ گئے تم بھائی بہن یمن زن موج کُنی مگر مول چھن کُن یم چھن شریعتس مز اصلی بھائی یم گئے اصلی کم بھائی ور بھائی تہ بیٚیہِ اب شریعت کہتی ہے اگر کوئی کلالہ ہے کلالہ گو یمس نہ نیچو چھ بون کنت کان اولاد نہ چھس ہیور کنت کان ام سن وراثتس کیا گژھِ بہرحال امچ ڈیٹیل پڑھو اس سورہ نساء آخرس 170 اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ اس کی جو وراثت ہے وہ چلی جائے گی ان کے بھائی بہنوں میں سہ گژھِ امس کمن بائن بہن سہ گژھِ امس اصلی بائن بہن اصلی بھائی بہن کم گئی مول یم بھائی چاہے تم ٲسۍتن موج بیون بیٚنہِ مگر بھائی بہن کت کٲٹھۍ گژھِ سا ڈسٹریبیوٹ وہی کہ جتنے بھائی بہن ہیں دو کے مقابلے میں یعنی زہس ترن بائیس اخ حصہ تر کمس میں اب جتنے بھائی بہن ہیں وہ اسی حساب سے ان کا حساب ہوگا یعنی اگر اخ بوے تو اخ بیچ گو یہ کت پٲٹھۍ اکھ گژھِ وراثتس 3 حصہٕ زہس ترن بائیس اخ حصہ تر کمس بیٚیہِ اتھے پٲٹھۍ اگر زٕ بٲے تہٕ زٕ بیٚنہِ چھِ تیٚلہِ گژھن اتھ وراثتس کٔژ حصہٕ 2 2 4 5 تہٕ 6 حصہٕ اکھ حصہٕ أکِس بیٚنہِ اکھ حصہٕ بیٚیِس زٕ حصہٕ بیٚیِس بٲیِس زٕ حصہٕ بیٚیِس اتھے پٲٹھۍ بہرحال کر حساب البتہ اب ایسے ہے یہاں پر اس آیت میں
ایک خاص صورت بتائی گئی ہے. وہ کیا صورت ہے؟ امس سخ بوے بی کہیں، یعنی ون مل بوے تو بی کہیں، البتہ اخیاتی بہن بھائی ہے، یعنی ماجی زن برو نکاح اس کرن تم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اگر اس کے پاس بھائی اور بہنیں ہوں، مگر کون سے بھائی اور بہنیں؟ اخیاتی بھائی، یعنی ماں شریک بھائی، اصلی بھائی چھنم کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمان فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو ایک چھٹا حصہ ملے گا، یعنی 1/6 1/6، یعنی کل وراثت مل کوت امس. اگر اخ بوے تو اخ بیچ 1/6 1/6، اگر اکوئی بوے تیل مل امس 1/3، یعنی سدس 1/3. اگر اکئی بیچ تمس تہ مل 1/3. سمجھ آوا کیا نہ؟ ایک ایسا شخص جس کو نہ باپ زندہ ہے، نہ دادا زندہ ہے، اور نہ بیٹا زندہ ہے، نہ بیٹی زندہ ہے، نہ پوتا ہے، نہ پوتی ہے، اس کی وراثت اصل میں کن کو تقسیم ہو جائے گی؟ اس کے بھائی بہنوں کو. بھائی بہنوں کو اسی حساب سے، بھائی کو 2 حصے، بہن کو 1. مگر یت آیتس میں شریعتن خاص اخ استثنائی صورت کہ امس چھن وۄنۍ اصلی بوے بیٚیہِ تہِ کٕہٕنۍ. تب یہ وراثت کن میں جائے گی؟ وچھنہٕ یی کہ اگر امس چھا ماج شریک بٲے بیٚیہِ کینٛہہ، تیٚلہِ بنن تِم ماج شریک. اگر مٲلۍ شریک بٲے بیٚیہِ زندٕ ٲسۍ، ماج شریک چھُنہٕ کِہیٖنۍ تران، تیٚلہِ چھِ تِم وراثتس منٛز شریک گژھان. البتہ اگر نہٕ وۄنۍ تِم تہِ چھِیٖنۍ، یعنی سکھ بٲے بیٚیہِ تہِ چھِیٖنۍ، تیٚلہِ گژھِ یِمن وَرٕ بایَن بیٚیہِ. وَرٕ ووٚن مےٚ کٔمِس چھِ وَنان. تِمن کوٗتاہ ترِ؟ یاد تھٲیزیو. اگر اکے بوے اوس تٔمِس مِلہِ وراثتُک 1/3. اگر اکے بیٚنہِ ٲس زندٕ تٔمِس مِلہِ وراثتُک 1/3. البتہ اگر اکھ بوے تو اکھ بیٚنہِ ٲس، تیٚلہِ مِلہِ ہیٚمِس تہِ 1/6 ہیٚمِس تہِ 1/6، یعنی برابر برابر. اتٮ۪ن چھُنہٕ ڈبل گژھان. 1/6 بٲیِس 1/6 کٔمِس؟ یعنی کل ملا کر یہ کتنا بنتا ہے؟ 1/3. اگر اکے اوس 1/3، اکے کوٗر بیٚنہِ ٲس 1/3، اگر اکھ بوے تو اکھ بیٚنہِ ٲس 1/6 1/6. اچھا وۄنۍ اگر گُتٕلۍ بٲے بیٚنہِ ٲسۍ، ان سب میں 1/3 تقسیم ہوگا، یعنی ہائیسٹ خرچاون کوٗتاہ 1. اب کتنا بچا باقی؟ 2/3. وۄنۍ چھُ سوال سُہ کٔمِس گژھِ؟ اب اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے آیت نمبر 176 میں. دیکھا جائے گا کہ امس ما بالس کا پتر، امس ما کا پوپھ یا کا وہ دیکھا جائے گا بعد میں یم زن مل سے رنگ امس آسن کم، پھر جا کر ان کو یہ وراثت ملے گی. ان کا تقسیم کیسے ہوگا؟ انشاءاللہ الرحمن آیت نمبر 176 میں پڑھو اس. تو اللہ تعالیٰ فرمان وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، پس اگر اس کے پاس وہی اخیاتی بھائی اور بہن ہوں، اخیاتی کو ماج شریک ور، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ہر ایک کو کتنا ملے گا؟ سدس. سدس گو 1/6. مگر یہ ون میں کر آس 1/6، ییٚلہِ اکھ بوے تو اکھ بیٚنہِ آسہِ، یا زٕ بٲے آسن یا زٕ بیٚنہِ آسن. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اگر اس سے زیادہ ہوں گے، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو یہ سب 1/3 میں شریک ہو جائیں گے. اچھا اگر ایک ہی ہوگا، اس کو اکیلے کو بھی 1/3 ملے گی، چاہے بوے آسیا. البتہ ورن مز ڈبل تو سنگل گژھن کینٛہہ، بلکہ ورن مز سیم، چاہے بوے ٲسِن یا بیٚنہِ ٲسِن. اچھا مگر اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مِن بَعْدِ وصیۃ یوصیٰ بِہَا اَوْ دَیْن، لیکن یہ تب ہوگا وصیت اور قرض پر نکالنے کے بعد. غیر مضار، ہاں غیر مضار یہ اہم کات. غیر مضار کا مطلب ہے گڑبڑی کرنے کے بغیر، ضرر پہنچانے کے بغیر. سو کیا کو ضرر پہنچانے کے بغیر، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. میں وہ رات تہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اک شخص 66 ورین کرن عبادت، مگر وصیت اس طرح سے کرتا ہے کہ اس کی ساری عبادت کیا ہو جاتی ہے؟ ضائع. اچھا وصیت میں کیا گڑبڑ ہوتا ہے؟ وصیت میں گڑبڑ یہ ہیکن گژھت. ایک تو 1/3 سے زیادہ وصیت کی، چلو سا گژھِ قلعدم 1/3 ہوگی. دوسرا وصیت وارثوں کے لیے نہیں ہو. تریم گڑبڑ اس عربک لوگ کرن بیاکھ، وہ آج بھی ہوتا ہے. یم تھاون زندگی مز کت کرت، پھلان دوستس ونان ہو ژٕ ؤنۍ زِ یہ دارِ مےٚ 2 لچھ رۄپیہِ، یہ دارِ مےٚ 10 لچھ رۄپیہِ، یہ دارِ مےٚ 5 لچھ رۄپیہِ. حالانکہ دارن اوس نہٕ سُہ، یہ تھاون وصیت کرت ہو پھلان شخصس دارو بہ 20 لچھ 10 لچھ 3 لچھ 4 لچھ پھلان یوتہ مال، حالانکہ حقیقت میں وہ اس کا مطلب قرض دار نہیں. اور پتہ اوس امس ونان کہ یہ مال کٔرزِ ژٕ، یعنی امس اوس دوستان آسان امس یہ گوٚوُے ژےٚ یہ مال. یا اوس ونان امس پھلان میٲنِس نیٚچوِس دِژ، تٔمِس نیٚچوِس اوس گواہ تھاوُن امس ہو ژٕ رٔٹزِ ییٚمِس نِش پتہٕ یہِ پونٛسہٕ. ہیٚمِس ٲسۍ تھپنہٕ خٲطرٕ دِوان 1,000 رۄپیہِ 2,000 لچھ کینٛژھا تاکہ تٔمِس تہِ اوس نیران مقصد. مگر اصل میں یہ وصیت صحیح تھی یا غلط تھی؟ تکیاز یہ نا گۄڈٕ مثال کے طور پر مان لیجیے زید مرن وول، یہ کران وصیت ہو اکرمس دار بہ 10 لچھ رۄپیہِ، حالانکہ تٔمِس اکرمس اوس نہٕ دارن آسان، اور اکرمس اوس تھاوان کتھ کٔرِتھ تٔمِس سۭتۍ ییٚمِس وٲرثس یہِ ویژھان اوس زیادٕ مال، دپان اوسُس مرنہٕ پتہٕ یِم مےٚ 10 لچھ چلو 2 لچھ تھٲیِس پانس، 8 لچھ دِس کٔمِس؟ تو اس وجہ سے بھی یہ وراثت میں کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی کہا غیر مضار، ضرر پہنچانے کے بغیر، یعنی اس وصیت میں کسی قسم کا ضرر کسی کو نہیں، یعنی خدا حاضر ناظر تھٲیِتھ یہ.
वसीयतम मिन अल्लाह। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अल्लाह ताला फरमान यम हिस में तो वनव या यस में वरासत तकसीम वनव, ये क्या है? वसीयतम मिन अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से क्या है? अगर तो याद आए शुरू भी किससे हुआ था? शुरू भी आयत हुई थी यूसीकुमुल्लाह, अल्लाह आपको वसीयत करता है किसके बारे में? वरासत के बारे में, कि वरासत को इन तरीकों से तकसीम कीजिए। इख्तिताम भी अल्लाह ताला फरमाता है वसीयतम मिन अल्लाह, कि ये अल्लाह की तरफ से क्या है? यानी ताकीद अंदर ताकीद अल्लाह ताला फरमान वल्लाहु अलीमुन हकीम हलीम, और अल्लाह तबारक व तआला जानने वाला भी है और हलीम। ये क्या को जानने वाला है? अलीमुन हलीम मे ओत्र वो ये आयत खत्म गि जोड़ कत आयत वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला जानने वाला भी है और हलीम भी है। जानने वाला है कि हाँ कोई गड़बड़ करोगे तो अल्लाह जानता है कि आपने इस वसीयत के तकसीम में क्या गड़बड़ की है। हलीम, हलीम माने बुरदबार, बुरदबार माने आपको जल्द इस पर सजा नहीं देता है, बल्कि सजा को मुअख्खर करके रखता है कहां पर? और वहां जाकर आपको पता चलेगा कि इसकी कितनी दर्दनाक सजा आपको मिलेगी जो आपने वसीयत में गड़बड़ की। आयत ये मैं जोड़ दूंगा इसी के साथ, मिनट आख लगे। तिल का हुदूदुल्लाह, ये दयम आयत, अल्लाह ताला तिल का हुदूद, ये अल्लाह की कायम करदा हुदूद, यानी यम अल्लाह ताला सं हद। कौन सी? ये वसीयत जो अल्लाह ताला ने फरमाया, तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की कायम करदा हुदूद है। वमन युतिल्लाह व रसूल, बस जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, यानी किन के बारे में? इस वरासत के अहकाम के बारे में। अच्छा अजीब बात अल्लाह ताला ने फरमाई, वमन युतिल्लाह व रसूल, जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा। हालांकि हुक्म देने वाला कौन है? फिर रसूल कैसे आ गया? क्योंकि इसकी तफसीर और तशरीह किन्होंने की? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, बल्कि इसका पस मंजर भी है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु सातन मरज़ुल मौतस में ओस, बेहोशी की हालत में वो गशी तारी है थी उन पर, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरें और पैदल चले गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक को साथ ले गए। ये सो गशी तारी गमस, रसूलुल्लाह ने वुजू किया, वुजू का पानी उन पर छिड़क दिया, सो गो हुशार। समझा होता ये हुशार गो गश कत कर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह या रसूलुल्लाह बह क्या कर वरासतस। उनके पास बहुत सारा माल था मगर वो कलाला थी, यानी ना बाप जिंदा था ना माँ जिंदा थी ना कोई बेटा था, इथे पर तो उस पर यह कलाला की आयतें ना। फिर इसकी तफसीर किन्होंने की? जनाब मोहम्मद रसूल। और मैंने कल कहा यम सिर्फ जिया त्रे आयत वरासत कुरान में, बाकी तफसीर किन में मिलेगी हमें? तो इसीलिए यहाँ कहा गया वमन युतिल्लाह व रसूल, जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा इस मामले में, युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा, उसका बदला क्या मिलेगा? तो इसका इनाम दिया अल्लाह ताला, उसको अल्लाह तबारक व तआला दाखिल करेगा उन जन्नतों में जिनके नीचे, बहरहाल जन्नत क्या है उसका तो तज़किरा हो चुका है। वज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है, यानी यमिस अल्लाह तबारक व तआला कत मज दाखिल करे जन्नत में, सुई सारे खुद बड़ कामयाबी। अब इसका उलट, ये तो हो गया उनका इनाम जो वरासत की तकसीम करेंगे किसके मुताबिक? अल्लाह और उसके फरमान, ये रसूल के फरमान के मुताबिक। अब जो कोई इसमें गड़बड़ी करेगा, और फिर खुद अंदाजा कीजिए कि हम किस जुमरे में फिर खड़े होते हैं, इसका जुमरस में जीवन। अल्लाह ताला फरमान वमन यासिल्लाह व रसूला, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा। और यासिर नाफरमानी से मुराद क्या है? युस यात वरासत के अहकामन मज पान अकल हिंद गुड़ लाग दौड़ावन। हाय लड़की क्या अक हिस्स, लड़कस क्या जि हिस्स, अखयाती बाई क्या हिस्सस में शामिल कहें, सखी योतन बाई क्या शामिल। या ये करेगा कि हिल हाल लाग काड़न, हो वह कोड़नी दिन हिस्स, वस तान जुता कस कोड़न हिस्स, वह दिम बई कोड़न हिस्स, लागन पर। या इसी तरह लड़कियां क्या कहती हैं, हो बह हमा हिस्स, मगर लुक क्या वन, लुक दिन पाम दपन चा बायन हिस्स। या इथे पे लड़की वन बह हमा बइस या मलिस हिस्स, मगर बह कथो पे बह कम बुथ गस पे तमिस अत क्या वन ब्रांडस पे इथे पे कत हो पत पृछना खबर पृछना ना पृछना बह क्या गस अजल। तो अल्लाह ताला फरमाता है वमन यासिल्लाह व रसूलहु, जो कोई अल्लाह और उसके रसूल के हदों को पामाल करेगा। अजीब बात इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखी है, इसमें दोनों आते हैं, हिस्सा देने वाला भी और हिस्सा वसूल करने वाला भी। इसमें दो, यानी जो कोई इनमें यानी कामन होना ना बनी मन हिस्स की यह नहीं चलेगा, क्योंकि हिस्सा आपको किसने दिया है? हाँ, हिस्सा वसूल करने के बाद, वरासत वसूल करने के बाद फिर आप इसके मालिक हैं, फिर जिसको आप देना चाहें, लेकिन पहले आपको वसूल करनी होगी ये वरासत। फिर आप भाई को ही वापस देना चाहते हैं दीजिए, मगर पहले आपको अपना हिस्सा क्या करना होगा?
اور یم ہیل حال کڑان ویس تین دیا یا کنس ات کیا ونان کورین یہ ہاں وی میں یتیم ہند مال کھیون حالانکہ آپ کو کون دے رہا ہے یہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ اور جو ان حدود کو پھلانگتا ہے یعنی امہ نیبر نیران اللہ تعالیٰ فرمان یدخلہ نارا خالدا فیہا اس کو تو جنت میں داخل کریں گے اس کو کہاں داخل کریں گے یدخلہ نارا خالدا فیہا اور کس نار میں خالدا فیہا وہاں سے وہ کبھی نکلے گا نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہے گا وَلَهُ عذاب مہین اور اس کے لیے دردناک عذاب اب خود اندازہ لگائیے کہ کیا ہم اللہ کے حدود کے اندر رہ رہے ہیں یا ہم اللہ کی حدود کو پھلانگ رہے ہیں اگر حدود کے اندر ہیں پھر اللہ کا شکر منانا چاہیے ہم ان جنتوں کے وارث بننے والے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی لیکن اگر اللہ بچائے ہم ان حدود کو پھلانگ رہے ہیں اور ان کی نافرمانی کر رہے ہیں پھر اللہ کا عذاب بھی ہے کہ دردناک عذاب وَلَهُ عذاب مہین یم چھ یوتاہ شدید وعید بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ متعلق آمد ون کہ انہوں نے یہ زن ان سے بڑا مطلب تمن ہند تفقع تمن ہند یہ کیا انہوں نے لکھا ہے کہ وراثت کی ان احکام کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں اتنا سخت انداز نہیں اپنایا کنی جائے قرآن پاکس مز یژہ شدید وعید آمت کن گناہس پہ یژہ زن کت مز آمت وہاں کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو جہنم میں ڈال دیں گے وہاں کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو عذاب دیں گے مگر خالدن فیہا کہیں پر نہیں ہے یتن واحد مقام کی وہاں کہا گیا مسلمانوں کو بھی کہا گیا خالدن فیہا آپ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے بہرحال آخری بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں وراثت میں گڑبڑی کرنے والا یا وراثت کے احکام میں ہیر پھیر کرنے والا وہ گناہی کبیرہ کا مرتکب ہے سوچی کمیک مرتکب اور گناہی کبیرہ شن توتا ہے معاف گسن کے جب تک کہ توبہ نہ ہوگی اور توبہ کیسے ہوگی ایک تو اللہ سے معافی مانگنے دوسرا ان وارثوں کو کیا دینا ہے اب یہ کتنا مشکل ہے کوئی وارث اگر مر گیا ہو تو اس کو کیسے آپ واپس کریں گے یہ اچھا تلافی تو اس لیے یہ انتہائی شدید اور انتہائی حساس اللہ تعالیٰ سے مانگو دعا کہ سدین ایسی آیات پر عمل کرنے توفیق واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین